ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତମ +2 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇତିହାସର କିଛି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ତମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସବୁ ୟୁନିଟରୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ମେଘାଥିନିସ୍ କାହାର ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ? ମେଘାଥିନିସ୍ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଲ୍ୟୁକସଙ୍କ ରାଜଦୂତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଭା ଓ ସମିତି ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଭା ଓ ସମିତି ନାମଧେୟ 2ଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ପାଳନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସମିତି ଥିଲା ଜାତୀୟ ସଭା, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ଏହାର ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବୁଦ୍ଧ ବାରାଣସୀର ସାରନାଥ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହି 5 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଯଥାକ୍ରମେ କୌଣ୍ଡିଲ୍ୟ, ଅଶ୍ୱଜିତ୍, ବାସବ, ମହାନାମନ ଓ ଭଦ୍ରକ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଧର୍ମଚକ୍ର ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବେଦକ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବେଦକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାମରେ 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜାକତ କ'ଣ ଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜାକତ ଏକ ଧର୍ମକର ଥିଲା। ଏହା ଧନୀ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଆୟର ଶତକଡ଼ା 2.5 ଭାଗ ଥିଲା। ଏହି ଅର୍ଥ ଏକକ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜାକତ କ'ଣ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା? ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମ ମତଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିଲା। କବୀରଙ୍କ ହିନ୍ଦୀରେ, ନାନକଙ୍କ ଗୁରୁମୁଖୀ ଭାଷାରେ ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଧର୍ମମତ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ହେଉଥିଲା। ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହେବା ଫଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେବେ ଭାରତରେ ରେଳପଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତର କେଉଁ 2ଟି ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 1853 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ରେଳପଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବମ୍ବେ ଓ ଥାନେ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହଠାତ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଲେ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କାହିଁକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହଠାତ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଲେ?
असहयोग आंदोलन पूर्ण सफलता आड़क गति करुथिला बेले 1922 मसीहा फेब्रुआरी 5 तारिख रे उत्तर प्रदेशर गोरखपुर जिलार चोरीचोरा नामक स्थान रे एक हिंसाकांड घटी 22 जन पुलिस कर्मचारी जीवंत दग्ध होइथिले। अहिंसा मंत्र आंदोलन रे हठात हिंसार प्रवेश रे गांधीजी व्यथित होई असहयोग आंदोलन स्थगित रखिथिले। पिलामाने मने रखिबो असहयोग आंदोलन को गांधीजी काहेकि स्थगित रखिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुंफा शिलालेख केबे आविष्कृत होइथिला एवं एहा केउ भाषा रे खोदित होइछि? इंग्रेज ऐतिहासिक ए स्टालिंग 1820 ख्रीष्टाब्द रे हाथी गुंफा शिलालेख आविष्कार करथिले। एहा ब्राह्मी एवं प्राकृत भाषा रे खोदित होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल सम्मिलनी केबे गठित होइथिला एवं किए एहार प्रथम सम्मिलनी रे सभापतित्व करथिले? उत्तर लिखिबो 1903 मसीहा रे उत्कल सम्मिलनी गठित होइथिला। एहार प्रथम सम्मिलनी रे मयूरभंजर राजा श्री रामचंद्र भंज सभापतित्व करथिले। पिलामाने मने रखिबो उत्कल सम्मिलनी केबे गठित होइथिला एवं किए एहार प्रथम सम्मिलनी रे सभापतित्व करथिले? 1903 मसीहा रे उत्कल सम्मिलनी गठित होइथिला। एहार प्रथम सम्मिलनी रे मयूरभंजर राजा श्री रामचंद्र भंज सभापतित्व करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख तत्व कहिले कौन बुझ? अभिलेख कहिले प्रस्तर, स्तंभ, मंदिर कांथ, गुंफा बा ताम्र फलकरे विभिन्न प्राचीन लिपि रे लेखा जाइथिबा विषय को बुझाई थाए। एहार अध्ययन को पूरा लेख तत्व कुहा जाए बा कुहा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यतार मोहर उपरे थिबा जोगासीन पशुपतिंक पाखरे केउ चारि जंतु विद्यमान थिले? सिंधु सभ्यतार मोहर उपरे थिबा जोगासीन पशुपतिंक पाखरे हस्ती, व्याघ्र, गंडा और महिषी एही चारि जंतु विद्यमान थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य माने पिंधुथिबा पोशाक केते प्रकारर ओ कौन कौन? आर्य माने कार्पस ओ पशम निमित्त वस्त्र परिधान करुथिले। सेमाने साधारणतः 3 प्रकार पोशाक व्यवहार करुथिले, यथा निबी बा निम्न वस्त्र परिधान बा बास ओ अधिवास, अचक बा बहिर्वास। पिलामाने मने रखिबो आर्य माने पिंधुथिबा पोशाक केते प्रकार ओ कौन कौन? जमुना नदी कूଳରେ थिबा केउ स्थान सहित चेदी महाजन पद को चिन्हट करा जाइछि? चेदीर राजधानीर नाम कौन थिला? जमुना नदी कूଳରେ अवस्थित बुंदेलखंड सहित चेदी महाजन पद को चिन्हित करा जाइछि। चेदीर राजधानी थिला सुक्तिमती। पिलामाने मने रखिबो चेदीर राजधानी नाम थिला कौन ना सुक्तिमती। एमिति भी परीक्षा रे सटाई प्रश्न आसी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जुगरे विचार पद्धतिर मुख्य किए थिले? तांकु साहाय्य करुथिबा कर्मचारीଙ୍କ नाम कौन? ऋग्वैदिक जुगरे विचार पद्धतिर मुख्य राजा थिले। उग्र, जीवग्रीव प्रभृति कर्मचारी माने राजांकु विचार क्षेत्र रे साहाय्य करुथिले। भूदान अभिलेख कौन? एही अभिलेखरु मुख्यतः कौन सबु जानिबाको मिलथाए? भूदान अभिलेख रे भूमिर परिमाण, राजांक नाम ओ समय रही थाए ओ एथिरु राज्यर अर्थनैतिक अवस्था प्रतिफलित होइथाए। शैलेद्भव, भौमकर, सोमवंशी, गंगवंशी ओ सूर्यवंशी राजा मानकर इतिहास मुख्यतः भूमिदान अभिलेखरु ही जानिबाको मिलिथाए। पिलामाने मने रखिबो भूमिदान अभिलेख कौन? एही अभिलेखरु मुख्यतः कौन सबु जानिबाको मिलिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपथ कौन? एहा केबे व्यवहार करा जाइथिला? विपथ एक साधारण जान। आदि वैदिक जुगरे ग्रामगुड़िकर अमसृण रास्तार यातायात पाई विपथ नामक जानर व्यवहार करा जाउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवर्ती वैदिक जुगरे जाति प्रथा किपरि थिला? परवर्ती वैदिक समाज रे आरंभ होइथिला कठोर जाति प्रथा, जहा मानविक साम्य को नष्ट करी
मनुष्य मनुष्य मध्यरे गढ़ी तोड़िला विभेदर प्राचीर। समाज रे मुंड टेकी उठिला चारि जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण माने समाज रे उच्च स्थानर अधिकारी थिला बेले क्षत्रिय माने राजकार्य एवं वैश्य माने वाणिज्य क्षेत्र रे सम्मान प्राप्त हेउथिले। शूद्र थिला समाजर सबुठारु नीच जाति जहार कर्तव्य थिला अन्य तीन जातिर लोकंक सेवारे निजको नियोजित करिबा। पिलामाने मने रखिबो परवर्ती वैदिक जुगरे जाति प्रथा किपरि थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ नदी उभय दक्षिण पांचाल एवं उत्तर पांचाल को परस्पर ठारू पृथक करुथिला। उत्तर पांचाल एवं दक्षिण पांचालर राजधानीर नाम कौन थिला? भागीरथी नदी उभय दक्षिण पांचाल एवं उत्तर पांचाल को परस्पर ठारू पृथक करुथिला। उत्तर पांचालर राजधानी थिला उत्तर प्रदेशर बरेली जिला स्थित अहिच्छद्र एवं काम्पिल्य थिला दक्षिण पांचालर राजधानी। पिलामाने मने रखिबो केउ नदी उभय दक्षिण पांचाल एवं उत्तर पांचाल को परस्पर ठारू पृथक करुथिला। उत्तर पांचाल एवं दक्षिण पांचालर राजधानीर नाम कौन थिला? नेक्स्ट क्वेश्चन, केउठारू बृहत स्नानागार आविष्कृत होइछि? एहार दैर्घ्य और प्रस्थ केते? मोहेंजोदारो ठारू बृहत स्नानागार आविष्कृत होइछि। एहार दैर्घ्य 55 मीटर एवं प्रस्थ 33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियाउद्दीन बरानीଙ୍କ द्वारा रचित पुस्तकर नाम कौन? सेथिरे केउ समयर भारतर इतिहास लिपिबद्ध होइछि? जियाउद्दीन बरानीଙ୍କ द्वारा रचित पुस्तकर नाम तारिख ही फिरोज शाही अटे। सेथिरे 1259 ख्रीष्टाब्दरू 1353 ख्रीष्टाब्द पर्यंत भारतर इतिहास लिपिबद्ध होइछि। पिलामाने मने रखिबो एमिति भी शॉर्ट टाइप प्रश्न आसीपारे। तारिख ही फिरोज शाही पुस्तकर रचयिता किए? नेक्स्ट क्वेश्चन, केउठारू अस्थि सहित भस्म पत्र आविष्कार करा जायछि? एहा कोन सूचना देउछि? कालीबांगान ठारू अस्थि सहित भस्म पात्र आविष्कार करा जायछि। हरप्पावासींकर मृत्यु परर जीवन उपरे विश्वास थिला बोली एहा सूचना देउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जुगरे परिवारर मुख्य किए थिले? तांकर कर्तव्य कौन थिला? ऋग्वैदिक जुगरे परिवारर मुख्य पिता थिले। परिवारर प्रतिपोषण, संतान मानकु शिक्षादान, शांति श्रृंखला रक्षा, कन्यादान, संपत्ति क्रय और विक्रय तथा विभिन्न समस्यार समाधान थिला पितांकर कर्तव्य। पिलामाने मने रखिबो ऋग्वैदिक जुगरे परिवारर मुख्य किए थिले? तांकर कर्तव्य कौन थिला? नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती राज्य केते भागरे विभक्त होइथिला ओ कौन कौन? सेमानंकर राजधानीर नाम कौन थिला? अवंती राज्य दुई भागरे विभक्त होइथिला यथा उत्तर अवंती और दक्षिण अवंती। उत्तर अवंतीर राजधानीर नाम थिला महिष्मती एवं दक्षिण अवंतीर राजधानीर नाम थिला उज्जयिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जी राष्ट्रसंघर राजधानीर नाम कौन थिला? सेमानंकर केउ अंचल सहित सर्वदा शत्रुता लागी रहुथिला? उज्जी राष्ट्रसंघर राजधानीर नाम वैशाली थिला। सेमानंकर मगध सहित सर्वदा शत्रुता लागी रहुथिला। पिलामाने नेक्स्ट वीडियो रे आमे 3 मार्किया प्रश्न आलोचना करिबा। ता पूर्वरु तमानकु जदि एही वीडियोटी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करैको जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।